नमस्कार पिलामाने स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। मोर नाम हूँ बंटी। तो आपण मैंने जदि जानी मु आपण मानक अष्टम श्रेणी इतिहास पढ़ाऊँगी। आउ अष्टम श्रेणी इतिहास रे मु आपण मानक प्रथम अध्याय आउ द्वितीय अध्याय को भल भाव पढ़ाई देछि। एबे मु तुम मानक तृतीय अध्याय पढ़ाऊँगी। आउ तृतीय अध्याय एटा हम तृतीय वीडियो। ठीक अच्छे, मुझे तुम मानक कही तृतीय अध्याय तीनोटी वीडियो आसो। प्रथम दुईटी वीडियो ऑलरेडी आसी जाइए, एबे आसो तृतीय अध्याय तृतीय वीडियोटी। ठीक अच्छे पिलामाने, किंतु देखंतु ये तृतीय अध्याय तृतीय वीडियोटी को पढ़ा पूर्वर आमको जाना पड़ो जे जो 1857 मसीहार जो विद्रोह है जहाँ को महान विद्रोह बोली कह जाए। तो देखो यही जो विद्रोह होता है, विद्रोह पूर्वर घटना सब कौन थी। तो चलतु से पूर्वर घटना गुड़ी भल भाव आम आउ थे रिविजन करदे। तो सहीटा रिविजन करदे देखो आम मानक भल भाव बुझी हम जे कौन मुझे पढ़ाई आगू तुम मानक जाऊँगी। देख जितेबाला औरंगजेबर मृत्यु है, तुम मैंने जानी औरंगजेब मृत्यु तार केबे होता ना 1707 मसीह औरंगजेब मृत्युवरण करता। तो देखो से ही समय भारत में किए के राज्य किए कौटू क्यों जगार कौन ना राजत्व करुला से सब विषय आम देखूँ यही मैप आमको कहे। देखो यही मैप देख जो सब ग्रीन जो सब एरिया अच्छी, देख ये ग्रीन एरिया हूँ मुगल मानकर एरिया। माने औरंगजेब मरिया पूर्वर मुगल माने देखंतु ये टोटाल नॉर्थ इंडिया रो टोटाल आउ देखंतु साउथ इंडिया रो संपूर्ण भाव नुह, किंतु देखंतु साउथ इंडिया रो आमे कहि परिबा अधा भाग मुगल मानक हाथ में थिला। ये देखंतु ओडिशा भी मुगल मानकर हाथ में अच्छी। तो देखंतु एठी मुगल माने कहा को कब्जा करि पाइलेनी। देखंतु प्रथम होउचंती मराठा, एठी देखुचंती मराठा एम्पायर लिखाई। आ देखंतु एठी अछि मैसूर, मैसूर पर देखो ये तले जो त्रवणकोर आउ एपटे जो कर्नाटिक किसी एरिया कब्जा करि पारना किए औरंगजेब। ठीक अच्छे, किंतु देखो ता औरंगजेब को समय रे भी देखो बाहर जो आसी जाइथिले किए ना यूरोपीय देश माने जी कि आसी खाली कौन ना वाणिज्य कोठी निर्माण करते। देखो से जो वाणिज्य कोठी ये जो छोट छोट डट जो सब अच्छी, देखो ये जो उपकूलवर्ती अंचल जो छोट छोट सब डट अच्छी, ये छोट छोट डट रे दर्शा जाइए केउटी केउटी सब वाणिज्य कोठी सब थिला। देखो एटा हूँ गोवा, गोवा रे थिला पोर्तुगीज मानकर वाणिज्य कोठी। से देखो तुम मैंने जदि भल कि वीडियो पॉज कर पढ़ी पार। देखो जमी हुगुली, चंदेरनगर, तापर देखो ये जमी आसीज आमर पुलिकट, पुलिकट पर माद्रास जोटा कि ब्रिटेन अंडर थिला, माने इंग्रेज मान अंडर। तापर पंडिचेरी, पंडिचेरी आप जानते 1961 पर्यंत क्या अंडर थिला, फ्रांस अंडर थिला। तो देखो आम कहीपर 1707 मसीहा जितेबाला औरंगजेब मृत्युवरण कले, देखो से ही समय पर्यंत मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रंग थिला। किंतु देखो जितेबाला औरंगजेब मृत्यु हो गला, तापर जो बहादुर शाह से प्रथम आसी, बहादुर शाह प्रथम सेउठू आम कहीपर मुगल मानकर पतन घटिला। तो देखो कौन पे मुगल मानकर पतन घटिला, तो सहीटार आम दायी करिपरिबा प्रथमे शाहजहां को। कारण शाहजहां आप जानते जो ताजमहल बनइबारे आउ ताजमहल बनई आमर ये जो लाल किला सब बनइबारे कौन ना सी बहुत पैसा खर्च कर देते। जहाँफल कि से कौन ना जो जो सब किए थे ना सुबेदार थे से समय से सुबेदार मानक कौन ना जमी दिगला। तो जमी दिगला फल आम कौन ना फ्यूडाल नेचर बढ़ीगला, जहाँ कि आम कहीपर औरंगजेब आग को माने डील कर पारे। औरंगजेब पर जो शासक थे सी आउ से सब जो माने खराब काम कि से सब जो भूल काम कर किए ना शाहजहां आ औरंगजेब ताकू आउ ठीक कर सक्षम होले नहीं। तो देखो यही जो मैपटी हूँ, यही मैपटी देखिए जे यही मैप देखे जे ब्रिटिश जो आसी ब्रिटेन रो जो कंपनी आसी भारत में वाणिज्य करने को, देखो सी केमी बढ़ी बढ़ी चलला। तो देखो ये जो पर्पल कलर अच्छी पूरा डार्क बैगणी रंग, तो सहीटा देखाए जे प्रथमे 1756 आउ रु 1767 मसीहा माने ये कहीपर आम बैटल ऑफ प्लासी जोटा कि 1757 होता, आउ बैटल ऑफ बक्सर जोटा कि होता के ना 1764 मसीह। तो से दुईटा बैटल पर ब्रिटिश हाथ में कौन कौन थी तो देखिपे जो पूरा अच्छी जो डार्क बैगणी रंग। देखो ये माड्रास थिला ब्रिटिश हाथ में। देखो ये सरकार एरिया, सरकार एरिया माने ओडिशार अधे अंचल भी आसुला सरकार एरिया रे, आउ बेंगल। देखो यही तीनोटी जगह थिला कार ना ब्रिटेन मान ब्रिटिश रो। ठीक अच्छे, ब्रिटिश आम कहीपर ब्रिटिश जो कंपनी यही तीनोटी जगार शासन करते से समय। तापर देखो जो 1772 रु 85 मसीहा। ठीक अच्छे, तो 1772 रु 85 मसीहा। तो यही समय कौन होता जदि आमको पचरा जाए आम कह आंग्लो मैसूर वार होता। तो देखो यही समय देखो कर्नाटिक ठार आरंभ कर देखो मैसूर देखो उपकूलवर्ती अंचल छड़े नहीं किए इंग्रेज मैंने। मुझे तुमको पूर्व वीडियो कही देखो तापर
देखो जो कलर यही कलर हूँ 1772 रु 85 आउ देखो जोटा पिंक कलर 1786 रु 93 तो देखो ये जो पिंक कलर रे 1700 देखो ये पिंक कलर रे कोड़ी कोड़ी ना यही सब एरिया देखो ठीक अच्छे तो यही सब एरिया छड़े नहीं तो आउ गोटे देखो ये गोटे मेन हूँ 1798 रु 1805 मसीहा तो देखो यही समय इंग्रेज मैंने क्यों अंचल दखल करते से आसे आमर कटक जोटा कि आम कहीपर ओडिशा को दखल करते केबे ना 1803 मसीह काठार दखल करते मराठा मान आउ देखो सेमती देखो दिल्ली को भी दखल करते देखो आमर नेपाल तलर किसी अंचल आम देखिए द्वाब अंचल भी किसी देखो साउथ रे भी बहुत अंचल अख्तियार करते इंग्रेज मैंने ठीक अच्छे आउ गोटे देखो जे मराठा माने देखो जिते औरंगजेब टाइम 1707 रे मराठा माने देखो एतिक अंचल अख्तियार करते किंतु 1803 मसीहा बेलू देखो मराठा माने केते अंचल अख्तियार करनी ठीक अच्छे कौन पाई ना औरंगजेब को मृत्यु होगला आ बहादुर शाह प्रथम सी किसी करें तापर जो सब शासक आसिले जहांदर शाह फारूक सियार देखो से खाली पपेट थे माने से राजा ना किसी राजा खाली नामक मात्र थिला किंतु शासन अन्य माने सब चलुथिले अन्य माने जदि तुमको पचारे अन्य माने किए तुम कहि परियो सैयद ब्रदर नहले आम जमी पूर्व भिडियो रे पढ़िले किया ना निजामुल मुल्क जी कि जाई कोडी ना हैदराबाद रे तांकर शासन चलैथिले ठीक अछि तो देखंतु एईटा होउची 1857 मसीहा जोटा कि आम विद्रोह आम ए पढ़ा तो तार पूर्वर मैप ठीक अच्छे देखो ता पूर्व मैप यही मैप्रे आम कौन देखा जे देखो 1857 इंग्रेज मैंने क्यों क्यों अंचल शासन करते देखो जो पिंक कलर से इंग्रेज मैंने शासन करते देखो जो सब पिंक कलर अच्छी सब इंग्रेज मैंने शासन करते आउ अलगा जो सब कलर अच्छी से गुड़िक कौन ना स्वाधीन भाव राजा शासन करते किंतु इंग्रेज मैंने से माने गाइड करी शासन चलते ठीक अच्छे तो चलते जा बही को बही कौन लिखाई से भल भाव पढ़ा तो देखो इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी प्रथमे दुईटी विषय रे गुरुत्व देउथिले ठीक अच्छे तो प्रथमटी है वाणिज्य क्षेत्र में एकचाटिया कारोबार करने और द्वितीयटी है भारतीय बणिक मानकर कंपानी सह प्रतियोगिता न करवा तो देखो प्रथम सी जो वाणिज्य करने आसते सी दुईटी कथार मुख्यतः ध्यान देते प्रथमटी थी कौन ना वाणिज्य क्षेत्र में एकचाटिया व्यवहार माने एकचाटिया कौन ना जेति टंकार इंग्रेज मैंने चाहिए से टंकार किणवे तो यहाँ केमी हो ना अन्य जड़े जदि कहीं किणवा नाले जदि जड़े लोक किणुची आ जड़े होती किए ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी जदि से कंपानी जड़े केवल किणुची तो सी जड़े जिते टंकार किणव इंडियन मैंने से टंकार देवे तो यहाँ से प्रथम आ द्वितीय कारण द्वितीय विषयटी कौन थी ना द्वितीय विषय थी जमी भारतर बणिक मैंने कंपानी सहित प्रतियोगिता न करेंगे तो से यही क्षेत्र में कौन ना भारतीय बणिक मान दबे देले किए इंग्रेज मैंने ठीक अच्छे देखो तापर लिखा इंग्रेज मैंने निज द्रव्य गुड़ी को अधिक मूल्य बिक्री कले तो निजे जो इंग्लैंड रु जिनिस आनी भारत में बिकिले सेगुड़ी को अधिक दर में बिक्री कले कारण अन्य कहीं आनी बिकी पारना तो आप जानते जो कर्नाट समय फ्रेंच मान हरईदे डच मान हरईदे देखो पर्तुगीज मैंने तो बहुत पूर्वर हरई पर्तुगीज मान तो केवल भारत में आनी जिनस किए दौले ना इंग्रेज मैंने जेहेतु इंग्रेज मैंने केवल भारत में जिनस दौरान तो सी मन मुताबक पैसा बिकुले भारत में ठीक अच्छे देखो तापर पढ़ा कौन ना कंपानी कलिकता बॉम्बे और मद्रास रे वाणिज्य कोठी निर्माण करते तो कौटी कौटी वाणिज्य कोठी तीनोटी मुख्य जगह थिला प्रथम कलिकता द्वितीय थी बॉम्बे जोटा कि एवं कहे मुंबई आ तृतीय थी मद्रास जोटा कि एवं बर्तमान आम कहे चेन्नई ठीक अच्छे तापर देखो कौन कही वाणिज्य कोठी और दुर्गगुड़ी को रक्षा करने एवं साम्राज्यर सुरक्षा और विस्तार पर कंपानी एक सैन्य बाहिनी गठन कले तो देखो ये वाणिज्य कोठी को प्रोटेक्शन देवाई आम जो ये आसी वाणिज्य करुचु तो आमको काले तमें माने लोकल राजा आमको काले अटैक करदे तो से प्रोटेक्शन कौन ना इंग्रेज मैंने गोटे सैन्य बाहिनी गठन कले ना आमर किसी सैन्य बाहिनी थी भल हम ठीक अच्छे कारण आम अन्य देश में आसी वाणिज्य करुचु तो आमको सैन्य बाहिनी दरकार ठीक अच्छे जो भारतीय मैंने यही सैन्य बाहिनी जोगदेले से सिपाही कहुए देखो जो सैन्य बाहिनी इंग्रेज मैंने भारत में गठन कले से देखो से सैन्य बाहिनी तो केवल इंग्रेज मैंने नथिले से सैन्य बाहिनी तो केवल इंग्रेज मैंने खाली नथिले सैन्य से सैन्य बाहिनी रे भारतीय मैंने सैन्य थिले तो से जो भारतीय मान्य सैन्य थिले से इंग्रेज सैन्य बाहिनी तांको कह जाउथला सिपाही ठीक अच्छे तो देखो आपण मैंने ये कहीपर भारतीय मैंने कौन पाई सैन्य थिले तो देखो जितेबाला इंग्रेज मैंने आसिले प्रथम भारत को सी कौन कले ना रिक्रुट कले माने
ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଚୟନ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟରେ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ମାନେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ କୃଷି କାମ କରି ଯେତିକି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା ତ ସୈନ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସେ ଅଧିକା ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସୈନ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1857 ମସିହାରେ ସେହି ସିପାହୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସିପାହୀ ଥିଲେ କିଏ ସେଇ ସିପାହୀ ନା ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେନାବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ। ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କହୁ ନା 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ପଲିଟିକାଲ୍ କଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଲିଟିକାଲ୍ କଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ଶାସନ ଡୋରି ଧରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷଣ କଲେ। ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀୟ ଶାସକକୁ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଓ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହାଙ୍କୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କୁତବକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କେମିତି ମାଡ୍ରାସ କି ଆଉ ଆମର କ'ଣ ନା ସରକାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ବଢ଼ି ପୁରା ଭାରତକୁ କବ୍ଜା କରିଦେଲେ। ତ ସେଇ କଥାଟି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ନୀତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନୀତିଟି କ'ଣ ନା ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏମିତି ନୀତି ଥିଲା ଯେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତି ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବିନା ଯୁଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟମ। ତ ସେଇ ବିନା ଯୁଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟମ ଦୁଇଟି ଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଥିଲା, ଏଇ ନୀତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ଭାରତରେ, ତ ଏଇ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ କରି କ'ଣ ନା ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ଭାରତରେ, ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଇଂରେଜମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବେଶୀ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଗଲାନି। ଯିଏ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫର ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫର ଯିଏ ଶେଷ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ସମ୍ରାଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଇଂରେଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଲହାଉସି ଆସିଲେ ତ ସିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେଉଁ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଖାଲି ପେନ୍ସନ୍ରେ ରୁହ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ନାନା ସାହେବ କିଏ, ତୁମେ କହିବ ବାଜିରାଓ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନାନା ସାହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ ନା 1803 ମସିହା ପରେ ହରେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ମରାଠାମାନଙ୍କୁ, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ନା ପେଶୱା ବାଜିରାଓ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ନେଇଗଲୁ, ତ ତୁମେ ଖାଲି ଭତ୍ତା ମାନେ ତୁମକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ରୁହ। ରାଜା ମାନେ ତୁମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜାର ନାଁ ଦିଆହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ରୁହ ଖାଲି ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ଆମଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ କିଏ ନା ବାଜିରାଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନାନା ସାହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ନୀତି ହିସାବରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଆଉ ଭତ୍ତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କୁ, ସିଏ ଭତ୍ତା ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ କାହାଙ୍କୁ ନା ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ସାମାଜିକ କାରଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ କଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ କଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଥିଲା। এই ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଯାଇକି ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସରେ L1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି L11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ
କ'ଣ ନା ସହାୟତାରେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ମାନେ ବିଧବା ବିବାହ ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ହେଉନଥିଲା ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛ ତୁମ ଧର୍ମ, ତ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ଡାକ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସତୀ ପ୍ରଥା ଅଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସତୀ ପ୍ରଥା ଭଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଧବା ବିବାହ ଯେଉଁ ଆମେ କରିବାକୁ ଦେଉନୁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିଦେଉଛୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍। କିଏ କହୁଥିଲେ? ଭାରତୀୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଇଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସତୀ ପ୍ରଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟଟି ଥିଲା ଧର୍ମଗତ କାରଣ, ମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ କଜ୍। ଧର୍ମଗତ କାରଣ କ'ଣ ନା, ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1813 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେଟା ଚାର୍ଟର ହୋଇଥିଲା? 4ଟି ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଛି। ତ 1813 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଭାରତରେ ଆସି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମକୁ ତ ଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମାନ୍ତର ହେଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେଇଯାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ହେଉନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ରହିବା ଆଗକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏହା ଅବାଞ୍ଛିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚାହିଁଲେ, ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସମୟରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଏମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଲେଣି, କିଏ ନା ଇଂରେଜମାନେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ କାରଣ, ଯେ ସାମାଜିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ତ ସିପାହୀ କିଏ ନା ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ସେନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଦେଖାଉଥିଲା। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଇ ସେମ୍ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ, ମାନେ ବହୁତ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବହୁତ ବାଧୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉନଥିଲା। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭୋଗୀ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନେ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପାଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ସେନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କଥା। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସରକାର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଟୋପି ବା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧା ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇ ସାମରିକ ଟୋପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଜାତି ଯାଏ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦେଶ ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଂରେଜ ସେନାକୁ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ତିଳକ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲେ ଭାରତରେ, ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତିଲକ ଲଗାଇବା, କଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା, ଚୁଟି ଛାଡ଼ିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିବା, ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଭାବେ ଯେମିତି ଆମର ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ନା ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସେଇଭଳି ରୁହ, ମାନେ ମୁଦି ଫୁଦି ପିନ୍ଧା ବି ସେଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ତ ଏଇଟା ଭାରତୀୟମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ କବିଜ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାବିଜ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଠାବୋଧର କାରଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଉଛ, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁମେ ଯଦି ଯାଉଛ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମାନେ ତୁମେ
जदि ब्राह्मण अछ तुम धर्म शूद्र हो ठीक अच्छे। तो देखो किंतु ये जो समुद्र पार हो बाहर देश को जाए युद्ध करने प्रथा आरंभ करते इंग्रेज मैंने कहले जो भारतीय सैनिक तुम्हें ये भारत में अछ तुमको आम बाहर को पठाई आमर जो अन्य मान सहित जदि युद्ध करार अच्छे माने धर इंग्रेज मैंने आफगानिस्तान में युद्ध करेंगे ठीक अच्छे। तो से भारतीय सैन्य को पठाऊले समुद्र मार्ग में आफगानिस्तान को। तो जो सैन्य मैंने आफगानिस्तान में रहीकि फेरुले किंतु भारत में माने शूद्र बोली भावुले भारतीय लोक मैंने माने देखो तुम परिवार धर जड़े लोक इंग्रेज सैन्य अच्छी ठीक अच्छे सेना अच्छी आउ सी आफगानिस्तान गला युद्ध करने युद्ध कर भारत को फेरला किंतु तुम परिवार लोक ग्रहण करनी माने तुम्हें छुईब भी ना तुम्हें शूद्र बोली मान्यता देदेव ठीक अच्छे। से समय यही प्रथा प्रचलित थिला किंतु देखो जेहेतु इंग्रेज मैंने भारत को शासन करते सी किंतु कहते जे नाई सबू सैन्य बाहर को जीवे आउट युद्ध करेंगे तापर भारत को आसवे ठीक अच्छे। तो यही कथा नहीं सिपाही मैंने कुंठा प्रकाश करते। तो तापर पढ़ा इकोनोमिक कज माने अर्थनैतिक कारण ठीक अच्छे। तो अर्थनैतिक कारण आम कौन जाना ना देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन कले। चिरस्थायी बंदोबस्त माने परमानेंट सेटलमेंट जोटा कि कहुए जमीदारी व्यवस्था कौन ना जमीदार माने किछि गोटे माने किछि मात्रा रे पैसा देवे क्या सरकार को आउ से जमी माने केते गुड़िए जमी से दिया छड़ा दीजिए माने केते गुड़िए जमी दिया जाइबो जे तुम्हें यही सब जमी को कृषक मानक लगे तुम्हें चाष कर आमको शेष में एति पैसा देदेव इंग्रेज मानक। तो यही जमीदार मैंने कौन करते ना इंग्रेज मानक से पैसा दे देते जी इंग्रेज मैंने कहते आई जमी जो कृषक मानक लगे मन इच्छा चाष करुले कृषक मानक बहुत संख्यार लुटुले ठीक अच्छे। मैंने देखो गोटे ग्राम धर अच्छी धर सपोज 5टी ग्राम अच्छी ठीक अच्छे गोटे 5टी ग्राम गोटे जमीदार अंडर थिला ठीक अच्छे। तो सही जमीदार कौन करता ना प्रथम इंग्रेज मानक कर हिसाब से पैसा दे दूला तापर कौन कर ना से जमीदार से जो 5टी ग्राम सी लोक मान बहुत पैसा माने कर हिसाब से नहीं निज पाखे रखुला आ तार जो किसी अंश से इंग्रेज मानक देवा संगे संगे आउ जो बड़ी जाऊला किसी अंश से जो करर तो सेटा निजे सी रखुला। तो आम ये कहीपर जे कृषक मैंने बहुत निर्यातित होते किंतु ये जो किए थे ना जमीदार मैंने से समय भल माने भरपूर पैसा कमाऊले ठीक अच्छे। देखो यह फल कृषक श्रेणी दरिद्र हेले असंतुष्ट हेले देख लो कहली कृषक श्रेणी बहुत कष्ट भोगुले से समय। तापर देखो देशीय शासक मैंने राज्य हराइबा फल से अधनस्थ कर्मचारी माने बेकार हेले। देखो से समय जो कहूँ गोटे पर गोटे राज्य को कब्जा करदे इंग्रेज माने। तो सही जो राज्यर सब थे किए ना से राज्य थे सब मंत्री थे सेनापति थे देखो से राज्य जो काम करते जो गायक थे से राज्य जो देखो राज्यसभा जो नर्तकी थे कि देखो से राज्य जो राज्यसभा जो सब कारुकार्य होता जो मंदिर फंदिर होता तार सब माने कौन जो शिल्पी सब थे। तो सही शिल्पी सब जो थे आ जो मंत्री सेनापति जो थे से सब छोट छोट राज्यर से देखो कम किसी रहा। तो से कौन ना से गले कौन ना बेकार ठीक अच्छे। तो देखो अनेक जमीदार जमीदारी छड़ाई नि जाइथिला डेलहाउजी समय प्राय अनेक जमी मालिक जमी हराइले ठीक अच्छे। तो देखो ये जो जमी हराइबार जो कनसेप्ट यहाँ हूँ गोटे बहुत भल कनसेप्ट आ जो जमी हराउले लोक मैंने। तो यह फल आग को कौन है से विषय में तुमको बुझेबी ठीक अच्छे टिके अपेक्षा कर तापर तुमको बुझेबी ठीक अच्छे। देखो राजस्व आदायकारी कर्मचारी माने कृषक मान को शोषण कले कहली केमती जमीदार माने शोषण करते भारत कपा इंग्लैंड को पठा जाउथिला सेठाकार कारखाना रे लुगा तैयारी होई भारत में बिक्री होता। ब्रिटिश शिल्पनीति जोगु देशीय कुटीर शिल्प लोप पाइला लोक मैंने बेकार हेले सेमानक मन मध्य विद्रोह भाव सृष्टि है। देखो यहाँ हूँ बर्तमान आप जाइए भारत में कटेज इंडस्ट्री बहुत सर्टेज अच्छी। तो जदि मुझे कहे कटेज इंडस्ट्री कौन ना जोटा हूँ कुटीर शिल्प कौन ना देखिए तुम्हें मैंने देखी तुम गाँव में जदि थी कि नथिबो किंतु देख पूर्वर कौन थी ना प्रति घरे घरे अरटरे आम सूता काढ़ुले प्रति घरे माने कौन ना जो वस्त्र सब निजे तैयारी करते बुणुले ठीक अच्छे। किंतु देखो एबे तुम्हें से पाइबनी। तो यहाँ हूँ कुटीर शिल्पर लोप ठीक अच्छे। तो सही समय कौन कराला ना इंग्रेज मैंने कपा भारत नहीं जाते आउ जो ब्रिटेन ने माने तांको देश में कौन करते ना से कपारू कपड़ा तैयारी करी आनी भारत में बिकुले कपड़ा किंबा सार्ट पैंट तैयारी करी माने फाइनाल प्रोडक्ट तैयारी करी आनी भारत में बिकुले। तो यार माने परिणाम कौन घटिला ना भारत में देखो से समय जिते सब लोक यही कपारू सार्ट तैयारी करते से सब लोकंकर कौन ना
କିଛି ଚାକିରି ରହିଲାନି, ମାନେ ସେମାନେ ବେକାର ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାମ କିଛି ମିଳିଲାନି। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କପାରୁ ସାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କପା ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କପା ନାହିଁ ତ ସେ ସାର୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ବାହାରୁ ଆସି ସାର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ଦାମରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ସାର୍ଟକୁ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଭାରତୀୟମାନେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଶୀ କଳକାରଖାନା ହେଲେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଠି ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ବେଶୀ ଯଦି କଳକାରଖାନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଯେଉଁ, ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟା। ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ କିଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବେ ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଣ ନା, ତାପରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ, ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଲେ ସିପାହୀମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ସିପାହୀ ମିଟିନି, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବି କୁହାଯାଏ ଏଇ 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏନଫିଲ୍ଡ ଏବେ ବନାଉଛି କ'ଣ ନା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନଫିଲ୍ଡ ସେଇ ସମୟରେ ବନାଉଥିଲା ବନ୍ଧୁକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ବନାଉଛି ବାଇକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଗୁଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୋଳରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଖୋଳରେ ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିର ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉନ, ସେ ଯେମିତି ଖୋଳ ତାର ବି ସେମିତି ଖୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଟଫି, ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ଆମେ, ତାକୁ କେମିତି ଦାନ୍ତରେ ଚିରିକି ଖାଉଛେ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଟ୍ରେଜ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ, ସେଇଟାରେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାରୁଦ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ନା ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତୁମେ ସେ ବାରୁଦକୁ ଗନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇବ, ମାନେ ସଟଗନ୍ ଯେଉଁଟା, ସଟଗନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇବ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ମାରିବ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତର ଛିଣ୍ଡାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଲଗାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ନା ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବି। ତ ତୁମେ ପଚାରିବ ଚର୍ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଥିଲା? ଚର୍ବି ଲଗାଉଥିଲା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ବାରୁଦ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଭର ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ କଭରକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଫାଣି ମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ନ କରିପାରେ, ତ ସେଇଥିରେ ଚର୍ବି ଲଗାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଲ୍ କରିଦେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକରେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଖୋଳକୁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଚର୍ବି ଅଛି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇବେନି, କାରଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଘୁଷୁରୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିପାହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିପାହୀ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବୁନି। ତ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗାଈ ଚର୍ବି ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି ଲଗେଇଛ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1857 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସିପାହୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗର ବାରକପୁରଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ। ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ହିରୋ ଥିଲେ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ନାମ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ କେଉଁଠି କହିଲେ ନା ବାରକପୁର। ତ ତୁମକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ କେଉଁଠି ଏଇ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ତୁମେ କହିପାରିବ ବାରକପୁର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ରାଗି ଯାଇ ସେହି ବନ୍ଧୁକରେ ଇଂରେଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ଜଣେ ସିପାହୀ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବନି, ତ ସିଏ ରାଗି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ ଯିଏ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଏହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ମିରଟର ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ମିରଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିପାହୀମାନେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା 1857ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ବିଦ୍ରୋହଟି ଆଗକୁ ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଗତି, ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା କେମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବିଦ୍ରୋହ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ ଯିଏ କରେ ସେ କରେ କ'ଣ, ମାନେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କାମ କରେ ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ରୋହ ଭାବେ
आम ताकू कहीपर ठीक अच्छे से सेमानकर घर पोड़ी पकाइले कौ मैंने विद्रोही मैंने कहार घर ना इंग्रेज मानकर घर वृद्ध मुगल सम्राट द्वितीय बाहादुर शाह जाफर को विद्रोही मैंने भारतर सम्राट बोली घोषणा कले। तो देखो मुगल सम्राट से समय दिल्ली रे थिले तो आम कहीपर सिपाही मैंने ना दिल्ली को चलिए ठीक अच्छे दिल्ली रे पहुँची सी कौन कले ना से समय जो मुगल सम्राट थे जी कि शेष सम्राट बाहादुर शाह टू बा बाहादुर शाह जफर तांकू कौन कले ना भारतर सम्राट रूपे पुणी थे घोषणा कले। देखो इंग्रेज मैंने मुझे तुमको कौन कही ना इंग्रेज मैंने तांकू बसई देइछन्ती दिल्ली रे तुम्हें तो चुपचाप बस पैसा नियो ये पैसा तुम्हें तुम से जो लाल किला तुम्हें खाली रही तुम से लाल किला को शासन कर ना कि भारत को यहाँ किए कहते ना इंग्रेज मैंने जो मुगल सम्राट जो लास्ट को थे गोटे दुईटा कहते किंतु देखो ये सब कले से समय जेहेतु इंग्रेज भारतीय मैंने मुगल मान मानुले मुगल मान को निजर राजा बोली भावुले तो से पाखक जाई राजा बोली घोषणा कले किए ना यही भारतीय विद्रोही मैंने ठीक अच्छे। यही विद्रोह महाराष्ट्र मध्य भारत राजपूतना और बिहार को व्यापीगला दिल्ली लखनऊ कानपुर बरेली और झांसी रे यही विद्रोह आहरी व्यापक रूप नेला। तो यही सब जगार विद्रोह होता ठीक अच्छे। कानपुर रे नाना साहेब और तांको मंत्री तांतिया तोपे ठीक अच्छे तुम मन रख तांतिया तोपे संग्राम नेतृत्व नेले। झांसी राणी लक्ष्मीबाई विद्रोहर नेतृत्व नहीं तुम्हें जान झांसी राणी लक्ष्मीबाई कथा तो देखो सी यही विद्रोह रे ही नेतृत्व नहीं विद्रोह करी सी प्राण हर ओडिशा रे संबलपुर वीर सुरेंद्र साय यही विरोध में जोग देते तुमको जब पचरा जाए ओडिशा रे किए 1857 मसीहा विद्रोह रे भाग नहीं ओडिशार किए तुम्हें कह वीर सुरेंद्र साय ठीक अच्छे। तापर देखा कौन लिखाई ना 1857 मसीह सिपाही विद्रोह बेले लॉर्ड क्यानिंग भारतर गवर्नर जेनेल थे। तो तुमको जो पचरा जाए से गवर्नर जेनेल किए थे तुम्हें कहीपर लॉर्ड क्यानिन जी कि भारतर प्रथम भाइस रही ठीक अच्छे। लॉर्ड क्यानिन विद्रोह दमन करने को से आप्राण उद्यम करते पंजाब नेपाल हैदराबाद आदिर शासक मैंने लॉर्ड क्यानिन को साहाय्य करने सैन्य पठाइले। देखो ये भारतीय शासक मैंने ये इंग्रेज मान को साहाय्य करुँच। तो तुमको मुझे पूर्वर कही भारतीय राजा मैंने इंग्रेज मान को बहुत साहाय्य कर भारत शासन करें। तो ये देखिपे देख तो जो समय दिल्ली रे आउ बरेली हो जाओ कानपुर हो जाओ लखनऊ मध्य भारत राजपूताना बिहार महाराष्ट्र जो विद्रोह है तो विद्रोह दमन करने को इंग्रेज मैंने कौ राजा मान साहाय्य ने ना पंजाब राजा साहाय्य ने नेपाल और हैदराबाद ठीक अच्छे। यहाँ सब मैप्रे मैं तुमको आगे देखी ठीक अच्छे। दिल्ली रे विद्रोह दमन करा जाई मुगल सम्राट द्वितीय बाहादुर शाह जफर को बंदी करागला। तो प्रथम इंग्रेज मैंने विद्रोह दमन कले कौटी दिल्ली रे ठीक अच्छे। तो दिल्ली रे जो विद्रोह दमन कले तो से समय आरेस्ट कले क्या ना ये जो द्वितीय थिले किए ना बहादुर शाह द्वितीय जहाँ को बहादुर शाह जफर कहुए तो तांको कोठी पठाला ना मियांमार रेंगुन स्थित मांडाले जेल रे बंदी करी रखागला। से थिले भारतर शेष मुगल सम्राट। तो ये से जो पुत्र 2 जन थिले ना पुत्र 2-3 जन थिले से मानको गुली करी मारी दियागला आ तांको पठाईगला मियांमार वर्तमान जो मियांमार अच्छी सेठी मियांमार रंगून को तांको पठाई दियागला काहाकू ना ये जो मुगल शेष सम्राट जे नाम कौन थी ना बहादुर शाह जफर ठीक अच्छे। तापर देखो कानपुर ठारे नाना साहेब परास्त हो नेपाल जंगल अंचल को पलायन कले। देखो ये जो नाना साहेब जी किए थे ना बाजीराव द्वितीयंकर पुत्र सी कौन कले ना जो कानपुर सी जो लीड करते माने कानपुर जो नेता थे विद्रोह रे सी हारी जाई सी नेपाल को पलैले। युद्ध क्षेत्र में राणी लक्ष्मीबाई प्राण हराइले। तो आप जानी राणी लक्ष्मीबाई माने बहुत साहसर सहित युद्ध कर प्राण हर तांतिया तोपे परास्त हो बंदी हेले। जगदीशपुर ठारे कानवार सिंह निहत हेले। कानवार सिंह ये कौटी ना बिहार रे ये लीड करते यहीपरि भाव विद्रोह विफल होइतिला। यही महान विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कुआ जाई थाए। तो तुम मन रख भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली क्या कुआ जाई थाए 1800 कौन ना 57 मसीहार विद्रोह को कहुए भारतर प्रथम स्वाधीनता विद्रोह। तो किंतु एबे भारतीय सरकार कहवा हिसाब से आमर जो होता 1800 आप जानी 1800 कौ मसीह कहतु 1800 कौ मसीह होता आमर जो पाइक विद्रोह 1817 मसीह जो पाइक विद्रोह होता से प्रथम
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି 1857। ତ ତୁମେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଯେ 1857 ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛେ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟର ମ୍ୟାପ୍। ଦେଖ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ରେବେଲିୟନ୍, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗାଢ଼ ନୀଳ ମାନେ କଳା ରଙ୍ଗ ବି ତୁମେ କହିପାରିବ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୟାଲ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ୱିଥ୍ ଆର୍ମି ଇନ୍ ରେବେଲିୟନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଠାରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ନୀଳ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘନ ନୀଳ, ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ପଞ୍ଜାବ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନେପାଳ। ତ ଏଇ ରାଜାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କାହାକୁ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଲିରେ ଯେଉଁ ଟାଣୁନି ଗାର, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କଲର୍, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଏରିଆ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ରେବେଲିୟନ୍, ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ରେବେଲିୟନ୍ ଜୋରରେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ, ସିଏ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ କେହି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟିକେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ସରି ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦିଏ ଟିକେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଆଉ ଏଇଠୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଲାଇନ୍, ତ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ ତୁମେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, ଏଇ ବିଦ୍ରୋହର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଲାତରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଦ୍ରୋହାଭିମୁଖୀ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଭାରତକୁ ନା ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତ ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ବିଲାତରେ, ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ହାତକୁ ଶାସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1858 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ବିଲାତର ରାଣୀ ନିଜ ହାତକୁ ଭାରତର ଶାସନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାପରେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯିଏ ସବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭାଇସରୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଯେ ରାଣୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ନା ଶାସନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବାର ଅନୁଭବ କଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ଭାରତରେ, ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ କିଏ ନା ଇଂରେଜର ସରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ 1858 ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କର ହାତକୁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ବିଲାତ ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ଭାରତର ଶାସନ ନେଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତର ଶାସନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା। ସେଇ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଭାଇସରୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ କିଏ? ତୁମେ କହିବ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ଦିନ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା କିଏ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବ୍ରିଟେନର ସରକାର ଭାରତକୁ ଶାସନ କଲେ। ତ କହିପାରିବା ବ୍ରିଟେନର ରାଣୀ ଭାରତର ରାଣୀ ହୋଇଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭାରତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଲେ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦରେ 1850 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପାଠ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ପଢ଼େଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତର ଶାସନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ମାନେ କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଆଗକୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ରଖିବୁ, ଯେ ଆମେ ନିଜ ହାତକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ନେଇଗଲୁ, ତ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ରୁହ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ତ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ
बरकरार रहिबो। ठीक अछि। देखुन तापर थिला देशीय राजा मानक क्षमता पदमर्यादा एवं सम्मान अक्षुण्ण रहिबो। जो देशीय राजा अछंती तांको जेमिति पूर्वरु सम्मान दिया जाउतला सेमाने सेमिति एबे भी सेमाने सेमिति सम्मान पाइबे। तो देखुन ये सब काम कोन पई करा होतला। तो तुमे कहि परिबो जे एई राजा मानकु आगो को केमिति निजे यूज करि परिबे बा इंग्रेज माने। तो सेहिति पई राजा मानकु ए सब सम्मान सम्मान कथा कुहा जाउतला। देखंतु तापर पॉइंट कोन थिला ना भारतीय मानक मौलिक धर्म विश्वास ऊपर हस्तक्षेप करा जिवो नै। देखंतु भारतीय माने जो हिंदू धर्म इस्लाम धर्म जो अछंती तो सेही धर्म ऊपर आमे आउ केबे हस्तक्षेप करिबुनी आगो को। देखंतु तापर पॉइंट थिला भारतीय मानकर मौलिक परंपरा सामाजिक रीतिनीति उपरे हस्तक्षेप करा जिवो नै। देखंतु भारतीय मानकर जो परंपरा अछि जो रिचुअल्स अछि से जहा करछन्ती सेटा करिवे आउ आमे सेते हस्तक्षेप करिबु नै। किए कहउछन्ती एटा ना रानी कहउछन्ती इंग्लैंड रानी। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे भारतीय मानक योग्यता भित्तिक नियुक्ति दिया माने भारतीय मानक जो आमर जो सरकारी चाकरी अछि सेथिरे आमे को जाति धर्म किंबा वर्ण को आमे देखिबु नै। जिए जते पाठ पढिछि जिए जते योग्य ताको आमे चाकरी देबु। ठीक अछि। तो सैन्य बाहिनी पई नूतन रेजिमेंट गठन करा गला। विदेशी शासन कबलरू स्वाधीनता पाइबा पई विद्रोहर आहुरी व्यापक आवश्यकता भारतीय माने अनुभव कले। तो देखंतु एइटा होची भूल कथा इट लिखा आइछि। मु कहि परिबि कारण ए जो डिक्लेयर हनला भारतीय माने भाबिले जे आगो को हमर भाग्य परिवर्तन होई जिवो। कारण भारतीय माने जेबे जानिले जे इंग्रेज सरकार माने इंग्रेजर सही समय जो रानी हमको शासन करिवे तो भारतीय माने भाबिले जे हमर जो एबे जो परिस्थिति जो खराब अच्छे आग को भल हे बोली भारतीय माने भाविले। तो देखिबो 1857 पर 1900 मसीहा पर्यंत देखिबो भारत में विद्रोह होइनी। जे पर्यंत देखंतु 1885 मसीहा किए ना कांग्रेस तैयारी रहा। तो सही पर्यंत तुम कहि परिबो जे भारत में एते विद्रोह होइनी एते मात्रा। तो भारतीय माने भाबुथिले जे ना कोन ना जेहेतु रानी हमको शासन कले हमर कौन आग को परिस्थिति भल हो भावुले किए भारतीय माने। ठीक अच्छे पिला मु भावुची ये भिडियोटी जदि मुझे जो 1857 मसीह ओडिशार भूमिका यही भिडियो करेबी ताले ये भिडियोटी बहुत बड़ हो। ठीक अच्छे पिला माने तो मु भावुची यही भिडियोटी एठी रखिया को। तो नेक्स्ट भिडियो रे आमे पढिबा 1857 जो विद्रोह होइतला सेतिर ओडिशार भूमिका कोन थिला माने ओडिशार केउ केउ लोक माने एही विद्रोह रे भाग नैथिले आ ओडिशा इतिहास रे सही लोक मानकर केते माने आमे कहि परिया केते भूमिका अछि सेही विषय रे आमे आगो को पढिबा। मु भाबुची पिला माने तुमको एही विषय ए जो थिला को विषयटी ना 1857 मसीहार जो महान विद्रोह बोली जो टॉपिक टी थिला एही टॉपिक टी को मु तुम माननको भल भाबरे बुझाई परिछि। ठीक अछि पिला माने तो मु एही वीडियो रे एतिकी पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। से पर्यंत रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ।